upload karab in short mo dam pa upload ko nga short ambit wala din upload ko mo ato ka sa Ibiza to no post ka to sa tabla sabihin wala sabi mo 1,000 sobra pa. Sige kung damo post mo nga mga short hindi na nakaigid magdamo ano view. Kenapa gitu? Dalaga gitu. Oh, deh, ini maglagan-lagan. Oh, awa. Oh, deh maglagan. Nah, amo lang na. Walk lang na. Naman. Pinalaga. Warat man, no? Oh, no! Oh, no! Oh, no! Ah! Stop! Ah! Para sa mga channel. So sorry guys, because my mom is making nervous. So let's walk and Hippy Market. Maraming tao guys, maraming tao. Para may model ka man. So guys, tayo naman ay photographer ulit.
Ang damo na sa Philippines. Pero it's very expensive. Of course. Parking here is just Arabi 5 days. Munilo? So yan po guys, may mga pasahero po yung tren. Sila po yan ay pupunta ng Hippy Market din. So nandito na tayo, malapit na guys. So alright. Ganito guys ang paligid ng Hippy Market. Ayan. So nandito na tayo. Welcome to Hippy Market. It's CANAR. See, many people, many small talk stores, and mega fun.
Punta Arabi Hippy Market, Ibiza. I go. Let's keep walking, Kenny. Come with me. Ja, heb ik zelf geld? Ja, ik ga betaal mij zelf. Ga je voor mij doen? Tan simpático, eh. Hij vindt jou heel sympathiek. Es tan simpático. Hij is te sympathiek, ik kan geen nee zeggen. Zeg. The bed sheets stand outside. Ano? Sind wir da jetzt angekommen? Das nehme ich mir. Das kann ich mir. No sé si habrá otro. So guys, sari-sari po yung makikita nyo, yung tinitinda dito. Ayan po guys, talagang napakasikip ng tao. Ang daming tao. Pasensya na po guys, pinatay natin dahil may pong copyright. So, alright, nandito pa rin tayo. Patuloy sa paglalakad. Ang daming tao. Wow, that's a beautiful. Oh, this goes, yeah, the lava rocks.
Hello. How much This one 39. That's a bigger one. Do you have a local pages, is it? Yeah, I know. No, too small. No, it's alright. Or instead of I like, oh yeah, that's too good. I like this one better. Maar niet als er geen kleine, nee, als er geen kleine rieten zijn, is er kettingen van allemaal. Ja, is dat ook Baklang ko sila ni Lona. Tara, let's go. I thought it was from June. Iedereen tegenkomen. Niet tussen dat die robot op dat plan. Ja. Baby is crying. Gewoon als aantal de wacht begonnen met zo'n Nee, ik weet het niet. maar dan wel nog trappen. Oh, je hebt heel Cos'è che hacer? No le saludas, que si te saludas es paz, ok? Significa que le quieres enganchar, ¿ya? Ang lalaki galit nila. I'm fine, mother. I'm fine, mother. Sabaw. Drill? Drill? Ja. One city, 10 euros. Nos lo quitan de las manos. Pues voy a tocar una canción que está en mi disco y se titula Cerca, cerca, cerca.
Ah. Go. Che guapo, no? Vamos allá. ¿Nos vamos, primo? Mi alma se desvela, mi mucha inquietud. Un boli, para una vela, una me consuela. Quiero saber yo lo que daría Hindi ka muna naman tomorrow? Kulit si Liam. Ha? Kulit si Liam. Yatan. Makaon mo na siya. Ta? Hindi na sige gasto ah. Wala man gasto. Sagi ka gasto ka, wala nang pamito. Lagi. Yeah. Sí, la dejas por ahí. Je prends pas.